Bisa nggak kalau habis ngopi nggak usah gitu. Lah nyapa ora oleh. Nggak, maksud gue teman-teman gue kalau habis ngopi seruput dikit langsung apa gunanya, apa biasa aja, kita chill Tarah nikmatnya ngombe kopi yang ngono kuwi lho. kopi doang, seruput dikit langsung udah kayak apa aja lo, sakitan lo ini, kebakar tenggorokan lo sama kopi. Lah cangkem-cangkemku dhewe bah mbok yo ben wong ora nyilih cangkemmu geger. Heran gue di kafe kagak ada malu-malunya. Wah. Lah nyapa isin? Wong kene tuku ora nyolong kok. Tapi kali kagak nyantai, heran ngopi doang ketimbang ngopi doang mas. Lah kowe iki nyapa to? Kok ngurusi wong ngombe kopi? Anjay.